ग्लोबल सिक्योरिटी को जो बड़े बड़े प्रॉब्लम है उसमें एक हमारे पास इजराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट है। इसका बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और इसकी असरात पूरी दुनिया पर है। जिस तरह रिसेंटली 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अटैक किया इजराइल पर, और उससे फिर जो है एक रीजनल एंड नाउ इट लीड्स टुवर्ड द ग्लोबल वार जो है ये बढ़ता जा रहा है। इसका थोड़ा सा अगर हम हज़ारों साल पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उसका फिर जो बेटा था वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद जो है उसका जो बेटा था वो था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिसको जेकब के नाम से भी हम याद करते हैं, और उसका जो नाम था वो इजराइल था। वो इजराइल के नाम से वो याद किया जाता था। और उसका जो फिर जो डिसेंडेंट थे, उसका जो जनरेशन था, उसको कहा जाता है बनी इसराइल। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उसको इजिप्ट से इस इलाके पर ले आए थे, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। लेकिन अगर हम रिसेंट सिनारियो पे जाए, जब तक हमारे पास सुल्तानत उस्मानिया था, ओटोमन एम्पायर, तो इसका कंट्रोल उसके पास था। जब हमारे पास पहला जंग अजीम हुआ और उसमें ओटोमन एम्पायर जो है सुल्तानत उस्मानिया वो कमज़ोर हुआ, तो इसका डायरेक्ट कंट्रोल चला गया ब्रिटिश एम्पायर के पास, यूनाइटेड किंगडम के पास। और वहाँ पर हमारे पास बेलफोर डिक्लेरेशन हुआ 1917 में। इस डिक्लेरेशन मुआहदे के तहत जितनी भी ज्यूइश कम्युनिटी थी उसको आबाद किया गया फ़लस्तीन के इलाके पर, और इस तरह ज्यूइश की कम्युनिटी वहाँ पर बढ़ती गई, और अरब जो लोग थे वहाँ पर जो नेटिव लोग थे उसको डिस्प्लेस किया गया। फिर हमारे पास जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश एम्पायर कमज़ोर हुआ, और इसका डायरेक्ट कंट्रोल चला गया यूनाइटेड नेशन के पास। यूनाइटेड नेशन में 1947 में 2 स्टेट सोल्यूशन को पेश किया गया कि अरब इजराइल जो है फ़लस्तीन के लोग है उसका अपना एक स्टेट होगा, और जो इजराइल के लोग है उसको अपना एक स्टेट होगा, ज्यूइश स्टेट होगा। फिर आई थिंक 11 मई 1948 को इजराइल ने इंडिपेंडेंस जो है डिक्लेयर किया, और उसके बाद फिर अरब इजराइल वार हुई, जिस तरह 1948 में हुआ। फिर 1967 में जो 6 डे फेमस वार है वो हुआ बिटवीन द इजराइल एंड अरब कंट्रीज। अब इजराइल को ये मौका कैसा मिला कि उन्होंने तकरीबन 80% ऑफ फ़लस्तीन की जो टेरिटरी थी उसको कैप्चर किया। ये जो अरब इजराइल वार थे उन्होंने उसमें इजराइल को कामयाबी मिली, और उन्होंने फ़लस्तीन के टेरिटरी को कैप्चर करना शुरू कर दिया। जिस तरह 1948 में जो वार हुआ, फिर 1967 में इजराइल ने इजिप्ट से जो उसके गोलान हाइट से आई थिंक एंड सिनाई पेनिनसुला भी है, इजिप्ट से आई थिंक सिनाई पेनिनसुला है, एंड यमन से जो है गोलान हाइट से, इस तरह कुछ इलाके जो है उन्होंने 1967 में कैप्चर किए, और इस तरह उसका जो सेटलमेंट्स थे, इलीगल सेटलमेंट्स थे, वो बढ़ते गए। अब इजराइल जो है उसके पास इतना पावर कहाँ से गया, तो एक वो हमारे पास इकोनॉमिक हब है, इकोनॉमिक पावर बहुत ज़्यादा है, और दूसरा जो करंटली हमारे पास जो सुपर पावर है, जो ग्लोबल पावर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका जो है सपोर्ट उसको हासिल है, बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट करता है। इस वार में भी तकरीबन $10 बिलियन उन्होंने डोनेट किए इजराइल को, जो कि करंटली जो वार चल रहा है उसमें। अब यूनाइटेड स्टेट उसको क्यों सपोर्ट कर रहा है ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन एक ग्लोबल पावर है उसके साथ, वो जो है कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक लॉ को और इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में जिस तरह रिसेंटली जो है जो वार का स्टॉप करने का एक रेजोल्यूशन पेश किया गया, 153 कंट्रीज ने ये कहा कि ये वार जो है इसको स्टॉप होना चाहिए, बट यूनाइटेड नेशन ने उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया और वार को जो है जारी कर दिया, जिस पर जो है यूनाइटेड नेशन का जो सोल पर्पस है, जो मल्टीलेटरलिज्म है, जो पीस उसका पर्पस है, कोऑपरेशन उसका पर्पस है, जिस तरह हमने डिस्कस किया रिसेंट लेक्चर में, उसको जो है पैरालाइज कर दिया, और उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी उठे डोमेस्टिकली भी एंड इंटरनेशनली भी। अब पाकिस्तान का जो स्टैंस है, तो पाकिस्तान का ये हमारे पास क्लियर स्टैंस है कि जब तक 1967 से पहले जो बॉर्डर्स थे फ़लस्तीन की, अगर इसराइल उसको रिस्टोर नहीं करता, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो पाकिस्तान जो है कभी भी उसके साथ ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। अब ये जो रिसेंट हमारे पास जो जंग जारी है, ये जो सिनारियो है, इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हमास ने जो है ये अटैक क्यों किया, इतना बड़ा अटैक हमास ने क्यों किया अक्टूबर 7 को। अगर इसको हम एनालाइज करें, एक इससे पहले, इस अटैक से पहले इंडिया में हमारे पास G20 समिट हुआ। उस G20 समिट में ये तय हुआ कि उसमें जो है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बढ़ेगा, सऊदी अरेबिया और इजराइल के ताल्लुकात बढ़ेंगे। एंड सऊदी अरेबिया के जो ऑफिशियल है उन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर भी ये कहा भी था कि वी आर गोइंग गेटिंग क्लोजर टू रिकग्नाइज एंड एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इसराइल।
آلریڈی UAE نے اینڈ جو بحرین ہے اور موراکو جو کنٹریز ہے انہوں نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہے، ایجپٹ نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے وہ جو معاہدہ تھا، اینڈ اس طرح جارڈن نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے 1994 میں، ایجپٹ نے 1979 میں ایکسیپٹ کیا تھا۔ اگر سعودی عربیہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرتا تو پھر جو فلسطین کا یہ ایک خواب ہے ہم کہہ سکتے ہیں، یا جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے، وہ اسٹیٹ کا جو رائٹ ہے وہ پھر بہت زیادہ ویک ہو جاتا، بیکاز جو سعودی عربیہ ہے، کنگڈم آف سعودی عربیہ، وہ ایک پاورفل کنٹری ہے مڈل ایسٹ میں، اگر وہ بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتے تو پھر جو اسرائیل فلسطین کا جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن تھا وہ اور ویک ہو جاتا۔ تو ایک جب حماس نے اٹیک کیا اسرائیل پر تو وہ جو ریلیشنز تھے وہ ہالٹ ہو گئے، وہ سٹاپ ہو گئے کرنٹلی۔ دوسرا جو ہمارے پاس سیکریٹری جنرل ہے یونائٹڈ نیشن کا، اینٹونیو گوتریس، انہوں نے یہ کہا اپنی اسپیچ میں کہ حماس نے ویسے یہ اٹیک نہیں کیا ہے، اس کو مجبور کیا گیا ہے اس اٹیک پر۔ اب اسرائیل کا جو نیتنیاہو ہے، جو پرائم منسٹر ہے، وہ کنسسٹنٹلی جو ہے اس کی یہ پالیسی ہے کہ میں حماس کو کمپلیٹلی جو ہے ختم کروں اور جو فلسطین کے لوگ ہیں اس کو ڈسپلیس کروں نائبرنگ عرب کنٹریز میں، اور اس جو فلسطین کے علاقے ہے، غزہ اسٹرپ ہے، اس پر جو ہے میں کنٹرول حاصل کر سکوں، اور وہ ڈومیسٹک جو وائلنس ہے اس کو بھی فیش کر رہا ہے۔ بیکاز سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کی اتنی اسٹرانگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے، تو 7 اکتوبر کا جو اٹیک تھا حماس، اس کو اینٹیسپیٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ کس طرح اسرائیل کو پتہ نہیں چلا کہ حماس یہ پریپریشن کر رہا ہے کہ وہ تیاری کرے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کے ساتھ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا CIA کا سپورٹ بھی موجود ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ اینٹیسپیٹ کرنے میں ناکام ہوئی۔ سو اس کی وجہ سے نیتنیاہو پر ڈومیسٹک پریشر بھی ہے کہ وہ ریزائن دے دے یا ری الیکشنز ہو جائے۔ اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے اس کو کنسسٹنٹلی سپورٹ کر رہا ہے، اور اب یہ جنگ جو ہے یمن کی طرف بھی پھیل گیا ہے، ایران نے بھی اس میں اپنا سٹنس دیا ہے، عرب جو باقی کنٹریز ہے وہ بھی سٹنس دے رہے ہیں، پوری دنیا جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس پہ پریشر ڈال رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس کو سٹاپ کرے، لیکن پھر بھی وہ کنسسٹنٹلی جو ہے اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ سو ابھی جو ریسنٹ سیناریو ہے، تو ابھی یمن میں جو حوثی باغی ہے، جس طرح وہ ریڈ سی کا جو راستہ ہے انہوں نے بلاک کیا ہے، سو اس کے ساتھ بھی اسکرمیشز جاری ہے۔ ریسنٹلی جو حماس کا ایک لیڈر تھا اروری، اس کو کل کیا گیا حزب اللہ میں، لبنان میں، سو حزب اللہ نے بھی جو ہے اٹیک لانچ کیا ہے۔ سو اس وار میں، اس کنفلکٹ میں یہ پوٹینشل ہے کہ یہ پوری ریجن تک اینڈ الٹیمیٹلی پوری دنیا تک جو ہے وہ پھیل سکتا ہے، بیکاز رشیا نے بھی اس پر کچھ جو ہے سٹنس اپنے دیے ہیں۔ ابھی تک چائنا نے کوئی سٹنس نہیں دیا ہے، بٹ میں بھی جو ہے وہ بھی اس میں انوالو ہو جائے ڈائریکٹلی اس کنفلکٹ میں، اور یہ جو ہے ورلڈ وار تل کی طرف جو ہے بڑھ سکتا ہے اگر یہ جنگ ٹائم پہ سٹاپ نہ ہوا اور سیز فائر نہ ہوا۔ تھینک یو۔